को दे दिया जाता है, या तो भाई SMS, टेलीग्राम, फेसबुक, फोन कॉल। सही तरीका क्या है 3 तलाक देने का? इस सिलसिले में हमारे बुज़ुर्गों ने कुरान और हदीस की रोशनी में, इजमाए उम्मत की रोशनी में और उसूल सहीहा की रोशनी में ये बातें बहुत वाज़ेह तौर पर लिख दी हैं कि हमें चाहिए कि तलाक को खेल न बनाएं। ये कोई खेल नहीं है गुड्डे गुड़िया का, बल्कि इससे 2 घराने मुतासिर होते हैं। इसलिए इस्लाम ने बहुत फ़िक्र से, गौर के साथ इस पर अमल करने की इजाज़त दी है। जब मियाँ बीवी का एक साथ रहना दूभर हो, मुश्किल हो जाए और कोई शक्ल निबाह की बाकी ही न रहे, तब तलाक देनी चाहिए, मगर इस तरह कि तलाक का फ़ायदा हासिल हो और उसके नुकसानात से महफूज रहें, वो दोनों भी और उनके घराने वाले भी और मुआशरा भी। शरीयत ने जो तरीक़ा तलाक देने का बतलाया है वो तरीक़ा इख्तियार करें। शरीयत ने इस सिलसिले में तरीक़ा ये बतलाया है कि बीवी को अव्वलन सिर्फ 1 तलाक दी जाए और शौहर बीवी से ये कहे मसलन कि मैंने तुझे तलाक दी, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि तलाक 2 गवाहों के सामने देनी चाहिए, ताकि वो बाद में शौहर या बीवी दोनों में से कोई झूठ बोलने लगता है तो बात साबित करना मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज़ यह है कि तलाक उस वक्त दी जाए जब औरत पाक हो, यानी उसको माहवारी ना आ रही हो। माहवारी के दौरान तलाक देना गुनाह की बात है, इसको मना किया गया है। इसी तरह तलाक उस पाकी के ज़माने में दी जाए जिसमें सोहबत न की गई हो। 5वीं चीज़ ये है कि 1 तलाक देने के बाद इद्दत गुजरने दी जाए। जब इद्दत का ज़माना गुजर जाए, ये जो 3 माहवारी है ये इद्दत का ज़माना कहलाता है। और अगर माहवारी ना आ रही हो तो उस सूरत के अंदर मसलन उम्र कम है इसलिए नहीं आती, या ज़्यादा उम्र हो चुकी इसलिए नहीं आती है, तो ऐसी औरत की इद्दत 3 महीने होती, 3 हैज़ के बजाय। और अगर उसको हमल है तो बच्चा पैदा होने पर इद्दत ख़त्म होगी, और इस ज़माने का खर्च इद्दत का शौहर के ज़िम्मे लाजिम होता है। इद्दत गुजर जाने और ख़त्म हो जाने के बाद तलाक बाइन हो जाती, यानी बीवी शौहर के निकाह से निकल जाती है। और अगर शौहर ने इद्दत के अंदर अंदर बीवी को लौटा लिया तो वो पहले की तरह फिर मियाँ बीवी हो जाएंगे। मगर अब मर्द को 1 तलाक को चूँकि दे चुका है, इसलिए 2 ही तलाक देने का हक़ बाकी रहेगा। लौटाने का तरीक़ा ये है कि शौहर बीवी से 2 गवाहों के सामने ये कह दे कि मैंने तुमको अपने निकाह में वापस ले लिया। और अगर इद्दत के अंदर उसने नहीं लौटाया था तो फिर दोनों अपनी खुशी से दोबारा निकाह भी कर सकते हैं। इसको तजदीद निकाह कहते हैं, यानी नया निकाह होगा और नया महर भी होगा, दूसरा महर भी होगा। तलाक का ये तरीक़ा शरीयत में सही, सुन्नत, अहसन करार दिया गया है। इससे मर्द को बार बार अपने फैसले पर गौर करने का मौका मिलेगा और बाद में पछताने से अफसोस करने की नौबत नहीं आएगी। मुसलमानों को चाहिए कि एक ही दफ़ा में, एक ही मरतबा में 3 तलाक देने से परहेज़ करें, क्योंकि ये शरीयत में गुनाह की बात है। और जो तरीक़ा बतलाया गया है उस तरीक़े पर तलाक दें जब इसके बग़ैर काम न चलता हो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को यही तरीक़ा पसंद था और इसी तरीक़े की आपने तालीम दी है। इस तरीक़े को छोड़कर दूसरा तरीक़ा इख्तियार करने में शरीयत की भी खिलाफ वर्जी होगी, अल्लाह और रसूल की नाराज़गी भी होगी और दुनिया और आखिरत में रुसवाई का भी सबब होगा। अल्लाह ताला हम सबको इस तरीक़े को जानने की, समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस सिलसिले में एक अहम बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो आपके सवाल में नहीं है, कि ये मसला पैदा हुआ है 2 वजहों से। एक तो जो तबका 3 तलाक एक साथ में देता है वो अमूमन जाहिल और नाखवांदा होता है और उसको दीन की बिल्कुल बुनियादी बातें मालूम नहीं होती। दूसरी बात यह है कि इस सिलसिले में हमारे वकील साहिबान भी हमारे मुआशरे के बहुत बड़े करम फरमा हैं। इस सिलसिले में अकबर इलाहाबादी जो जज थे, उनका शेर मुझको याद आ जाता है, पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। वकील साहिबान के पास सीधे ये भागे हुए चले जाते हैं। पहले तो ये मेरा जो 35 साल का तजुर्बा है, पहले घर पर ज़ौजैन लौटते हैं, वहाँ कोई नहीं होता है, कोई गवाही देने वाला भी नहीं होता है कि कितनी तलाक दी या नहीं दी, क्या क्या कहा। उसके बाद वो जाते हैं थाने, उसके बाद वो जाते हैं फैमिली कोर्ट। तो वकील के पास जब वो जाते हैं तो वकील उनको अपने रटे हुए अंदाज में 3 ही तलाक लिख कर देता है। ये बात उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको ड्राफ्टिंग सिखाई जाए कि वो एक वक्त में 1 तलाक दें, वरना मैंने कितने वकीलों को इस पर बार बार नहायत सख्त अल्फाज में डांटा कि आपने ये क्या कर दिया। ये तो बेचारा आए हुआ तो इसका भूत अब उतर जाएगा तो ये कहेगा मैं रुजू करना चाहता हूँ, तो फिर ये क्या करेगा, कहता हमको तो मालूम नहीं था।
تو وکیلوں کو سب سے پہلے شعبہ قانون اس بات کی ہدایت دے کہ وہ ایک طلاق رجعی لکھا کریں یا طلاق بائن لکھا کریں. اور یہ بات ایسا نہیں کہ آج کہی جا رہی ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے نکاح و طلاق یہ چھپ چکا ہے. 1987 کا رسالہ میرے سامنے ہے. اس میں 1987 میں یہ بات بہت قاعدے سے وضاحت کے ساتھ لکھی گئی، نکاح کا طریقہ کیا ہے، طلاق کا طریقہ کیا ہے. اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی عبدالقدوس رومی سابق مفتی شہر آگرہ نے بھی اس سلسلے میں ایک بہت ہی اہم سوال آیا تھا دہلی سے. گورنمنٹ آف انڈیا نیشنل کمیشن برائے خواتین ایس ایم عمران علی صاحب نے سوال کیا تھا. اس کا جواب بہت مفصل دیا تھا والد صاحب نے، جس کی تصدیق ہندوستان کے دارالعلوم، مظاہرالعلوم، ندوۃ العلماء اور تمام بڑے اکابر اہل علم مفتہ نے اس کی تصدیق کی تھی. اس میں بھی والد صاحب نے یہ بات بطور خاص ان کو لکھی ہے کہ یہ معاملہ اصل میں جاہل عوام نے جس طریقے سے بگاڑا ہے اسی طریقے سے آپ کے وکیل صاحبان نے بگاڑا ہے کہ وہ 3 طلاقیں ہی لکھ کر دیتے ہیں، ورنہ کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث 3 طلاقیں بیک وقت لکھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. جو کورٹ کا جو فیصلہ ہے آپ اس سے سہمت ہے کیا؟ کورٹ کا فیصلہ جیسا کہ میں نے وکلاء کی زبانی سنا، میں نے ان سے کہا بھی کہ اس کا مجھ کو حاصل و خلاصہ بتائیے، تو انہوں نے کہا وہ تقریباً 400 صفحے کا ہے، ابھی میں نے خود ہی نہیں پڑھا ہے. جب کوئی چیز پڑھی نہ ہو تو قرآن مجید میں بھی ہے، حدیث شریف میں بھی ہے کہ جس چیز کا تم کو پورا علم نہ ہو اس کے بارے میں رائے مت دو. اور دوسری بات مجھ کو یہ معلوم ہوئی ہے کہ اس میں 5 ججز ہیں، وہی ایک بات پر متفق نہیں ہیں، تو پوری قوم کو کہاں سے آپ متفق کریں گے. لیکن ابھی کیا آیا ہے کیا نہیں آیا ہے اس سے مجھ کو کوئی ابھی بحث نہیں، چونکہ وہ میری فیلڈ نہیں ہے. میری فیلڈ ہے شریعت اسلامیہ. شریعت اسلامیہ ہمارے یہاں اٹل قانون ہے اللہ کا، سنت نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا. اور مسلمان کہتے ہیں جو شریعت و سنت کو مانے، جو اس کو نہیں مانتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جو اس کا مذاق اڑا رہا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. لیکن جن 5 ججوں نے یہ فیصلہ دیا ان میں سے ایک مسلم بھی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ ایسا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے متعلق میری رائے جاننی چاہیے. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہوگا وہ متفقہ طور پر کیا کہتا ہے، سارے ججوں کی رائے کا حاصل و خلاصہ کیا ہے. تنہا ایک عبد النذیر صاحب کی رائے سے بات نہیں بنے گی، اس میں تو ان 5 ججوں کی مجموعی رائے کیا ہے. اس کے بعد ابھی ان کی سفارش آئی ہے، جہاں تک میرے علم ہے ابھی وہ کوئی قانون نہیں بنا ہے. اور یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ کہیں گے. 3 طلاق دینے کے بعد بیوی حرام ہو جائے گی، اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. جو آدمی اس کو نہیں مانے گا وہ حرام کاری کرے گا. اچھا ابھی بتائیے آپ آن کیمرہ کیوں نہیں آتے؟ بس وہ مسئلہ الگ ہے، وہ آپ کے اس سے باہر ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. میں نے ان کو آپ کے جو ہیڈ تھے ان کو بتا دیا ہے. یہ جو آپ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا. وہ ہماری تو اس سلسلے میں کتاب ہے مستقل. جی چلیے.